today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Miss. Good morning. How are you today? Morning Miss. I'm good. How about you? I'm fine, thank you. I hope we meet again soon ya. Stay healthy. Okay, Ya Miss. Miss. Before starting, I will check your attendance. Kita mulai dari Mega Megistina. I'm here, Miss. Oke. Halo Mega. Siska Febriani. I'm present. Oke. Ismi Nadia. There Miss. Oke. Hadir semua ya. Hadir. Hadir, Miss. We will start discussing material about narrative text. Oke, kita udah siap belum menerima materi dari saya? Sudah, Miss. Kita bahas tentang narrative text ya, teman-teman. Kita share screen dulu. Ya Miss. Yes. Udah ada? Sudah, Miss. Sudah Miss. Okay. This is a material about narrative text. The definition of narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi di sini teks naratif adalah cerita dengan komplikasi atau peristiwa bermasalah atau permasalahan dan mencoba untuk menemukan resolusi untuk memecahkan masalah tersebut. An important part of narrative text is the narrative mode, the set of method used to communicate the narrative through a process narration. Jadi di sini juga bagian penting dari teks narasi ini adalah mode naratif, maksudnya seperangkat metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan narasi melalui proses narasi tersebut. Paham ya teman-teman? Selain itu juga ada, yes, the purpose of narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story or actually imaginary experience in different way. Di dalam tujuan ini juga bahwa naratif teks itu adalah tujuan naratif teks sebenarnya itu apa sih? Kita kan bingung kan ya, kita mempelajari naratif teks namun tujuannya itu untuk apa? Jadi di naratif teks ini bertujuan untuk menghibur atau suatu hiburan bagi pembaca dengan sebuah cerita atau pengalaman imajiner aktual dengan cara yang berbeda. Nah, naratif always deal with some problem which lead to the climax and then turn into a solution to the problem. Narasi ini juga selalu berurusan dengan beberapa masalah yang mengarah ke klimaks dan kemudian berubah menjadi solusi untuk masalah tersebut. Di dalam naratif teks juga ada generic structure. Terlihat ada berapa generic structure di naratif teks? Ada 3. Yes, of course. 3 generic structure. Yang pertama orientasi, orientation, komplikasi, complication, dan yang terakhir adalah resolusi atau resolution juga ya. Di dalam orientasi ini kita mengenal bahwa suatu orientation is an opinion text that introduce who are the characters involved in the incident or who, as well as the time, when, and the place behind the incident.
atau kita kenal dengan where. Jadi di dalam orientasi ini juga merupakan paragraf pembuka teks yang mengenal siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian, serta latar belakang dan tempat yang melatar belakangi kejadian tersebut. This orientation is located in the first paragraph of the narrative text. So don't forget who, when, and where in orientation in narrative text. Jadi di dalam orientasi ini terletak di paragraf pertama naratif teks. Jadi jangan lupa ya, dengan adanya who, when, or where dalam orientasi pada naratif teks itu pasti dan jelas adalah bagian dari orientation ya teman-teman. Ingat ya. Halo. Ya, Miss. Next. Complication. The next structure is complication. Complication is located after orientation is complete. Complication consists of paragraph that describe the beginning of the problem. The beginning of this problem also begin and series of plots, storylines, which will then continue the complete climax and anticlimax of the story. Jadi setelah struktur selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi ini terletak setelah orientasi selesai, di mana kalimat orientasi itu selesai atau berakhir, maka selanjutnya itu pasti kalimat bagian dari complication. Complication ini terdiri dari apa aja sih, Miss? Kan suka bingung kan ya? Complication terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal mula masalah. Awal masalah ini juga mengawali rentetan plot atau kita bisa sebut dengan alur cerita yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan antiklimaks cerita tersebut. Generally, complication contain interaction between event actor. This interaction creates a conflict or contradiction. There are three types conflict that might occur in the complication, namely natural conflict, social conflict, and psychology conflict. Jadi umumnya komplikasi itu berisi interaksi antar pelaku peristiwa loh. Interaksi ini juga menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan. Dan di dalam komplikasi juga membagi 3 bagian lagi yang disebut dengan tadi konflik umum, konflik sosial, dan yang terakhir itu konflik psikologi. Nah, as the name implies, natural conflict is a problem between actor and nature. Social conflict is problem between actor, while psychology conflict is problem between the actor and himself. Jadi setelah kita membagi, kita juga butuh pengetahuan dari ketiga tipe complication tersebut, yaitu yang pertama natural conflict adalah permasalahan antara pelaku dan alam. Ingat ya, natural conflict permasalahan antara siapa dengan siapa? Coba Mega. Mega ada? Ya, gimana Miss? Nah, tadi kan tipenya natural conflict. Permasalahannya antara pelaku dengan apa? Nature itu apa? Dengan alam. Ya. Kalau social conflict, coba Ismi, Nadia. Permasalahan kalau social conflict kan itu permasalahan antar siapa aja tuh? Cuma satu kan ya? Antar apa? Actor. Actor itu apa? Manusia, bukan antar orang gitu, Miss. Ya, bisa manusia, bisa orang, atau kita bisa sebut juga kalau di teks-teks itu antar pelaku ya. Oh iya, Miss.
Dan yang terakhir ini adalah psychological conflict. Coba Siska Febriani, permasalahan antar apa? Problem between the actor and himself. Ya, jadi permasalahan antar apa nih maksudnya? Antara pelaku dengan dirinya sendiri. Yes, of course, good Siska Febriani. Bisa dilanjut teman-teman? Bisa, Miss. Bisa. Untuk generic structure yang ketiga ya, ada resolution. Resolution is the paragraph that end this story. Jadi resolusi ini adalah generic structure yang terakhir. In this section, there is a statement that makes the storyline end. Every problem that arises must have a solution. It can be closed with a happy ending or tragic or sad ending. Nah, di dalam resolusi ini juga, dalam bagian ini, paragraf yang menjadi akhir cerita ini, dalam bagian ini pun terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita berakhir. Itu sakunjung-kunjung kan di dalam komplikasi itu kita membuat begitu hebohnya cerita tapi tidak ada akhir, tidak ya. Akhirnya ada di resolution. Setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya tentu kan. Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau berakhir dengan menyedihkan seperti dalam film atau dalam teks juga banyak ya. Kita itu nggak istilahnya nggak menggantung gitu. Maksudnya cerita ini akhirnya happy atau ending kan harus jelaskan ya teman-teman. Iya, Miss. Coba setelah saya menjelaskan dari mulai definition, purpose, sama jenis structure, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas? Silahkan. Saya, Miss. Sudah. Ya, siapa ini? Siska Febriani ya? Ya, Miss, saya Siska. Oke, of course, silahkan. Mau bertanya, Miss, tadi kan dijelaskan bahwa di teks naratif itu ada yang namanya koda. Yes. Nah, si koda ini tuh harus ada gitu, wajib setiap di naratif teks atau hanya opsional saja? Oh iya, baik. Terima kasih, Miss. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Miss. Sudah, Miss. Tidak. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Siska ya. Bahwa di general structure itu tahapannya kan di sumber-sumber lain itu ada yang dimaksud dengan koda. Teman-teman, kita bahas dulu ya. Maksud koda itu kan reorientation. Jadi merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, seperti kan ini mah kan resolution lah, akhir atau penyelesaian masalah. Kalau reorientation itu adalah kita lah lebih gampangnya kayak moral dalam suatu cerita gitu. Siska bertanya apakah itu wajib ada di naratif teks atau hanya opsional seperti itu. Kalau menurut yang saya baca ya dari buku Wendy, bahwa di naratif teks jenis structure itu tidak diwajibkan. Ingat ya, bagian reorientation ini tidak wajib ada pada naratif teks. Why? Karena banyak sekali teks-teks atau cerita-cerita naratif teks yang akhirnya hanya sampai penyelesaian happy ending atau sad ending. Tidak semua cerita ada moral ceritanya bagi si pembaca, gitu ya teman-teman. Jadi opsional saja itu. Kalau misalkan di dalam cerita itu ada moralnya, pasti di dalam struktur atau generiknya itu masuknya ke koda gitu teman-teman. Paham Siska?
Paham, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Ya. Oke ya, mungkin penjelasan Miss itu cukup ya buat kalian. Soalnya di naratif teks ini pernah belajar ya sebelum-sebelumnya. Jadi udah mulai agak ada bekal ya. Ini hanya gambaran saja. Agar lebih jelasnya gitu kan, kita analisis nih. Miss punya salah satu contoh dari cerita Snow White. Ada yang pernah baca gak cerita Snow White? Pernah, Miss, tapi rada lupa-lupa lagi. Iya, rada lupa lagi. Kita sama-sama ya, perhatikan. Snow White nih, cantik banget nih Snow White. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. Okay? She lived with her auntie and uncle because her parents were dead. One day, she heard her uncle and auntie talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Snow White didn't want her uncle and auntie to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning, she ran away from home when her auntie and uncle were having breakfast. She ran away into the wood. Then she saw this little cottage. She knocked, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Jock, one of the dwarfs, said, "If you wish, you may leave her with us." Snow White said, "Oh, could I? Thank you." Then Snow White today told the whole story, and finally Snow White and the 7 dwarfs lived happy. Kayak gitu teman-teman ya. Coba ya Miss terjemahkan ya biar nggak bingung ya, biar kita dapat memahami apa sih isinya Snow White. Kita tahu Snow White tapi nggak tahu tuh ceritanya kayak gimana. Nah kan kayak gitu kan. Jadi gambaran saja ya bahwa Snow White itu suatu cerita putri ya, putri yang cantik yang dinamakan Putri Salju, di mana dia tinggal bersama paman dan bibinya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Teman-teman, suatu hari si paman dan bibinya itu akan meninggalkan Putri Salju di kastil karena mereka berdua akan pergi ke Amerika dan mereka tidak punya uang cukup untuk membawa Putri Salju. Putri Salju juga tidak ingin memutuskan dan akan lebih baik jika dia ketika mendengar paman dan bibinya pergi, dia juga akan shock gitu kan, akan ditinggalkan di dalam suatu kerajaan sendirian, sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri. Nah, keesokan paginya ketika si paman dan bibinya mengetahui bahwa Putri Salju itu kabur, si Putri Salju ternyata kaburnya itu ke suatu hutan dan melihat suatu pondok kecil di mana pondok kecil itu ternyata ada 7 kurcaci. Ketika diketuk nih pintunya, si Knot diketuk pintunya, gak ada siapa-siapa dan Putri Salju tertidur. Ketika si 7 kurcaci itu bangun, ternyata menemukan si Putri Saljunya itu lagi tidur tadi dan bertanya siapa namanya, kenapa ada di sini mungkin ya. Dan 7 kurcaci itu
memberikan pilihan, boleh katanya tinggal di sini sama kita, dan akhirnya Putri Salju dan 7 kurcaci itu hidup bahagia selamanya, kayak gitu teman-teman. Paham ya? Jadi ketika kita ingin mengetahui bagian generic structure dari naratif teks, kita harus paham dulu apa sih maksudnya, gimana sih isinya, baru dari sana kita dapat menganalisis bagian generic structure-nya seperti itu. Kita lihat ya generic structure dari Snow White. Yang dimaksud dengan orientation itu dari once, upon, sampai date. Why? Karena kan tadi orientation itu part bagian yang menjelaskan di mana, kapan, gitu kan ya, dan siapa. Nah, dan orientation itu selalu ada di awal paragraf atau awal kalimat. Yang kedua, complication. Dari mulai one day sampai would. Kenapa kan? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa komplikasi itu awal terjadinya masalah. Kan tadi masalahnya mendengar si paman dan bibinya mau pergi ke Amerika. Nah, itu kan awal masalahnya. Nah, yang terakhir ada resolution. Dari mulai den si Seu sampai hidup bahagia selamanya, happy forever. Nah, di sini juga kenapa termasuk dari part resolution, karena penyelesaian dari masalah di atas itu si Putri Salju itu kan kabur nih ceritanya, ketemu sama 7 kurcaci itu dan mereka hidup bahagia di sana. Nah, itu akhir dari ceritanya, berarti teman-teman bisa nyimpulin nggak itu sad ending atau happy ending? Happy ending. Nah, iya seperti itu. Oke, udah selesai nih ya. Apakah ada yang ingin ditanyain lagi atau cukup jelas penjelasan dari Miss? Oke, kalau cukup ya. Miss mau coba nih, kalian ini paham atau pura-pura paham biar cepat selesai gitu kan? Banyak nih. Iya paham, tapi kan belum tentu, jadi gitu ya. Miss mau coba tanya, tugas aja deh ya. Kita tugasin dulu, kasih waktu 10 menit cukup ya. Cukup, Miss. Kalian buat naratif teks, coba ya. Buat naratif teks masing-masing. Oke, silakan. Oke, Miss. Gimana teman-teman, udah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Coba di stop share dulu kita. Nah, kayak gini ya. Coba mulai dari Ismi Nadia. Gimana nih? Mau cerita apa? Iya, Miss, sebentar. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar sangat jelas. Nah, di sini I have a story about the legend of Toba Lake. Oke. Ini baca Miss semuanya. Ya. Once upon a time, there was a handsome man. His name was Batara Guru Sahala. He liked fishing. One day, he caught a fish. He was surprised to find out that the fish could talk. The fish begged him to set it free.
Batara Guru could not bear it. He made the piece free. As soon as it was free, the piece changed into a very beautiful woman. She attracted Batara Guru so much. He fell in love with that piece woman. The woman wanted to marry with him and said that Batara Guru had to keep the secret which she had been a fish. Batara Guru agreed and promised that he would never tell anybody about it. They were married happily. They had two daughters. One day, Batara Guru got very angry with his daughter. He could not control it. He could not control his maid. He shouted angrily and got the word of peace to his daughter. The daughter were crying. They found their mother and told her about it. The mother was very annoyed. Batara Guru broke his promise. The mother was shooting angrily. Then earth began to shake. Volcanoes start to erupt. The earth formed a very big hole. People believe that the big hole became a lake. Then this lake is known as Toba Lake. Oke, good job Ismi Nadia, bagus sekali ya ceritanya teman-teman. Terima kasih, Miss. Miss, mohon maaf, suaranya nggak ada. Ya, Miss, suaranya nggak ada. Sekarang gimana teman-teman? Udah ada, Miss. Bagus ya cerita dari yang Ismi Nadia ceritakan barusan. Pemilihan kosakatanya udah lumayan ya, lumayan tepat gitu. Sekarang Miss mau tanya, generic structure dari naratif teks tersebut nih, satu aja nih, resolution dari mana? Resolusinya dari the mother was very annoyed sampai the big hole became a lake. Kenapa? Kenapa bisa itu? Ya karena apa sih resolusi teh lebih ke penyelesaian masalah. Oh iya. Oke, Jadi sampai thank you. Benar ya teman-teman bahwa resolution itu dari mulai the mother. Namun kurang ya Ismi bahwa resolution itu dari the mother sampai akhir aja, sampai Toba Lake gitu. Karena apa? Kan kita harus mengetahui itu tidak hanya untuk penyelesaian masalah saja, tapi resolution juga harus mengetahui apakah itu masalahnya happy ending atau sad ending seperti itu ya. Iya, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama dilanjut ya untuk Siska Febriani. Oke, bisa diceritakan? Oke, Miss. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Okay. I would like to tell a story about Timun Mas. A long time ago, in the island of Java, Indonesia, lived a couple of farmers. They had married for some years, but they had no children. So they prayed to a monster called Buta Ijo to give them children. Buta Ijo was a ferocious and powerful monster. He granted their wish on one condition: when their children had grown up, they had to service them to Buta Ijo. He liked eating fresh meat of human being. The farmers agreed to his condition. Several months later, the wife was pregnant. She gave birth to a beautiful baby girl. They named her Timun Mas. The farmers were happy. Timun Mas was very healthy and a very smart girl.
She was also very diligent. When she was a teenager, Buta Ijo came to their house. Timun Emas was frightened, so she ran away to hide. The farmers then told Buta Ijo that Timun Mas was still a child. They asked him to postpone. Buta Ijo agreed. He promised to come again. The following year, Buta Ijo came again. But again and again, their parents said that Timun Mas was still a child. When the third time Buta Ijo came to their parents, had prepared something for him. They gave Timun Mas several bamboo needles, seeds of cucumber, dressing, and salt. Timun takes this thing. What are these things? These are your weapons. Buta Ijo will catch you. He will eat you alive. So run fast you can. And if he will catch you, spread this to the ground. Now go. Timun Emas was scared too, so he ran as quickly as he could. When Buta Ijo arrived, she was far from home. He was very angry when he realized that he his prey and left. So he ran to catch her. He had a sharp nose, so he knew what direction the prey can. Timun Emas was just a little girl, while Buta Ijo was a monster, so he could easily catch up her. When he was just several steps behind, Timun Mas quickly spread the seed of cucumber. In second day, turned into many vines of cucumber. The exhausted Buta Ijo was very thirsty, so he grabbed and ate them. When Buta Ijo was busy eating cucumber, Timun Mas called, "Run away!" But soon Buta Ijo realized and started running again. When he was just several steps behind, Timun Mas threw her bamboo needles, so they turned into these bamboo trees. Buta Ijo found it hard to pass. It took him uh, some time to break the dense bamboo forest. Meanwhile, Timun Mas could run farther. Buta Ijo catch her again. When he almost catch her again and again, Timun Mas threw her dressing. This time it turned into a lake. Buta Ijo was busy to save himself, so Timun Mas ran away. Buta Ijo could overcome it and continued catching her. Finally, when Timun Mas was almost caught, she threw herself. Soon, the land where Buta Ijo stood turned into the ocean. Buta Ijo was drowned and died instantly. Timun Mas was so thankful to God and back come to her home. Tidak ada suaranya, Miss. Aduh, mohon maaf, suka lupa ya. Oke, thank you. Good, Siska. Timun Mas ya. Ya, Miss. Sangat-sangat bagus. Pronunciation, pengucapannya udah bagus ya. Miss nggak akan koreksi, soalnya udah perfectly. Terima kasih, Miss. Ya. Cuma Miss pengen tanya nih, generic structure dari Timun Mas nih yang Siska bawa naratif teksnya, bahwa yang termasuk ke dalam orientasi itu mana? So the orientation from this narrative text is from long time ago until the wife was pregnant. Yes, of course, true. Why? Because from long time ago until the wife was pregnant, it's jadi dari long time ago ini sampai si the wife was pregnant itu menjelaskan tentang awal atau bagaimana awal mula kejadian dari cerita ini terjadi, seperti tadi kata Miss, terdapat tempat, tokoh, dan lain-lain. Ya, bagus. Jadi perkenalan tokoh ya. Ya, Miss. Oke, baik. Makasih, Siska. Terima kasih juga, Miss. Selanjutnya yang terakhir ya, Mega Megistina. Coba naratif teksnya baca. Iya, Miss. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Benar.
Oke. Langsung dibaca saja ya, Miss, semuanya. Ya. The Bear and Rabbit. Once upon a time, there lived a bear and a rabbit. The rabbit is a good shot. In contrary, the bear is always clumsy and could not use the arrow. One day, the bear called over the rabbit and asked the rabbit to take his bow and arrow. The rabbit was fearing to arouse the bear's anger, so he could not refuse it. He went with the bear and shot enough buffalo to satisfy the hungry family. Indeed, he shot and killed so many that there were lots of meat left after. However, the bear did not want the rabbit to get any of the meat. The rabbit could not even taste the meat. Therefore, rabbit would have to go home hungry after his hard day's work. The bear was the father of 5 children. Fortunately, the young child was very kind to rabbit. He was very hearty eater. The mother bear always gave him an extra large piece of meat, but the young child did not eat it. He would take it outside with him and pretended to play ball with the meat. He kicked toward the rabbit house. When he got close to the door, he would give the meat with such a great kick. The meat would fly into the rabbit house. In this way, the poor rabbit would get his meal. Thank you, Miss. Oke, good job, Mega. Bagus ceritanya ya, The Bear and Rabbit. Rabbit. Ya, Miss pengen tanya nih, generic structure-nya nih, dari The Bear and Rabbit, yang termasuk ke part atau bagian complication, dari mana nih? Bagian complication itu dari one day the bear called over sampai of meats left after. Ya, betul. Kalau resolution-nya? Dari he would take it outside sampai akhir, Miss. Di dalam complication kita betul ya, memang betul dari one day. Cuma kan itu ada satu paragraf lagi tuh, dari however sampai work ya. Iya. Itu tetap itu masih termasuk ke dalam complication. Kenapa? Karena itu masih menjelaskan si masalah itu terjadi ya, Mega. Iya, Miss. Kalau resolution benar dari the bear ya. Jadi dari orientation ke complication itu langsung dibawa bahwa itu complication gitu. Oh iya baik, Miss. Ya udah pada bagus-bagus, berarti udah ngerti ya kalau misalkan udah bisa membuat naratif teks. Karena Iya, Miss. Ya karena udah ngerti dan waktunya juga udah hampir habis ya teman-teman. Alhamdulillah pertemuan kali ini saya udah kasih feedbacknya, kalian sudah mengerti, sudah paham, semoga materinya benar-benar paham untuk nanti ujian ya. Nanti di ujian pasti ada naratif teks. Oke teman-teman, pokoknya stay healthy ya. Semoga kita cepat bertemu. Amin. Ya, amin. Thank you Amin. very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes. Yes. Okay.